ओम जगन्नाथाय नमः नमः। नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत जनावछि। आज कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे, खास अटे। कारण आज यही वीडियो रे आमे माने जानिबा कि कुंभ राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एई मई मास 2025 किपरि रहिबो से विषय विस्तार भावे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एई 2025 मसियाटी आपण मानक पई एक एपरि मास अटे जहा कि 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एई मई मास रे 3टी प्रमुख ग्रहकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे देवगुरु बृहस्पति समेत राहु एवं केतु मध्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंदी, जहा फल प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा हमें आज ये वीडियो भाबरे जानिबा। तेबे जदि आज वीडियो रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क एवं वैवाहिक जीवन एवं भाग्य, कैरियर, व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रही से विषय रे आमे विस्तार भावे आलोचना करिबा। नवग्रहकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिवे बा सक्षम हेबे, शेषरे अशुभता प्रदान करथुवा ग्रह मानकर विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तेबे बंधुगण जदि वीडियो टिके आगु को बढ़ाइबा आगर जदि आपणकर कुंभ राशि होइथे जमा भी स्किप न करी थरे मात्र वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। आ जदि वीडियो टी भल लागे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपणक प्रियजन मानकु शेयर कर दियंतु। जदि आपणकर कुंभ राशि होइथे, जदि आपण प्रभु जगन्नाथ को स्वच्छ हृदय भल पाउथांती ताहले कमेंट जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु देखिबा एई राशि विषय आलोचना करिबा, जहा कि जन्म राशि एवं संपूर्ण राशि उपरे एई राशिटी हमर ए वीडियोटी हमर संपूर्ण भावे आलोचना करियछि। कुंभ राशि राशि अधिपति होउचंदी शनि। तेबे मई मासर आपणकर ग्रह उपरे नवग्रहर स्थिति किपरि रहिछि आमे से विषय आलोचना करिबा। शनि, शुक्र, बुध, राहु आपणकर द्वितीय भागरे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर तृतीय भागरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडल रे चतुर्थ भागरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भागरे विराजमान अछंती एवं आपणकर अष्टम भागरे केतु विराजमान अछंती। तो बंधुगण सर्वप्रथम आसतु आमे जानि नबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई मई मास 2025 रे। बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होउचंदी हमर इम्यूनिटी सिस्टम भाव, आपणकर स्वास्थ्यर भाव। आपणकर प्रथम भागर अधिपति होउचंदी शनि। शनि आपणकर द्वितीय भागरे विराजमान अछंती। शनि जेहेतु आपण द्वितीय भागरे विराजमान अछंती तेणु आपणकर स्वास्थ्य जनित किछि भी समस्या देखा दिबो नाही। तो शनि सहित राहु विराजमान थिबा हेतु आपणकर गला संबंध किछि समस्या देखा देई पारे। यह व्यतीत आपणकर दांत जनित समस्या किछि देखा देई पारे, सेपरि किछि मेजर इश्यू हेबार नाही। जदि आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबाकू रखिबे तेबे ताहले बहुत भल हेबो। यह व्यतीत शनि आपणकर द्वितीय भाग थिबा हेतु आपणकर वाणी उपरे टिके नियंत्रण करिवार अछि। तेबे शुक्र, शनि एवं बुध आपणकर द्वितीय भागरे थिबा हेतु आपणकर वाणी उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिवे। कारण स्वास्थ्य दृष्टि देखिबाकू गले मई मासटी आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। आपणकर एही इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्रटी किपरि रहिबो एई मई मास 2025 रे। तो बंधुगण पंचम भागटी होइथे आपणकर शिक्षार भाग। आपणकर पंचम भागर अधिपति होउचंदी बुध। बुध आपणकर द्वितीय भागरे विराजमान अछंती। बुधंक सहित शुक्र, शनि एवं राहु मध्य आपणकर द्वितीय भागरे विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ारे आपण जहाँ भी किसी करने को चाहूले से आपणको आपणकर फैमिली सपोर्ट मिलिबो। जदि आपण प्रथम आपणकर सपोर्ट मिलु नथिला तेबे एबे किंतु आपणक परिवार तरफ पूर्ण मात्रा रे सपोर्ट मिलिबो।
ଏଇ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଜ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ବା ଭୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭାବର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିବା ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲିଂସ୍ ରହିବ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁରୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା, ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଏଇ ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ମଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳ, ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ଏବଂ ପାତପୁତ୍ରୀ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସେତେଟା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 14-15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଏହିସବୁର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିରେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏଇ ମଇ ମାସରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକର ଅଧିକ ରହିପାରେ। କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଓଭର ଫିଲିଂସ୍ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଅଛି ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଭପ୍ରଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୁକୁରକୁ କିଛି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।